Chongbarini jorawo thungrungni halago kesekering angmani nukjangmani kereng kereng thayo no khuk sabai leka malkhung tokhrab leka bu tokhle leka bomdo leka apai kabangma patimung ongkha tei khoroksan te khoroksano kok sujamung sillaimani o patimung haino yang Erang Erang Tipra Motha ni borok rok no romoi tlangai thangka police rok laithana salkisa sekang Ramchandra kado je patimung patimani a patimungo Tipra Motha ni adong rok borok samositra khlaio hini tini borok no ereng ereng romoi tlangai thangjaka o ereng ereng romoi tlang thangmani no khadumung funugui tini khwai baijalbari thangmani lama no kasulaika kwbangma lukorok tei Tipra Motha ni warriors rok aro manjagika 24 Ramchandra Ghat ni MLA Barmunang Ranjit Deborma tai aro tongkha 12 Ramchandra Ghat ni engbe Tipra Motha nangni batai kaplayongjak James Deborma bo haino mungsa khlaima krita no ereng ereng borong no romoi tlangjaka abni tui no borong dakti fyoknani sanmung tui khadumung tui tini lahar kotora achuklai borok khadumung funuka Tipra Motha ni warriors rok no dakti no borok no fyokne nongthon hunai Ya horo je chini Ramchandra Ghat tai chini ashram bari hala hali kendruni horok ni oroni khorcha Dipankar Deborma angka tai aro khai khorcha khoni ranjan Deborma no rom kha chini je case rimani chini boram gana candidate Prosmit Deborma ni nogo sakang kokjaka silabe kokjaka mung ri ya ko case khalaika otso police guli po khongo mangkha otso police obna khai romya কিন্তু বরংনি বেকায় কোন সুনির্দিষ্ট কোন কেস সিকরে অ সন্দেহমূলকভাবে বরং রমজাখা মিয়া অর মন্ত্রী ফাইকা এমএলএ ফাইকা বিজেপি নি নেতা রক ফাইকা যখন গুরিমান পরে কেন বরং এরেস্ট খালাই যাখা হ্যাঁ বরং ফাইজাখা এরেস্ট খালাই যাখা একে অমত সলিমাইয়া একে প্রশাসন নিরপেক্ষ নাঙ্গো পক্ষপাতি তঙ্গই সামুং তাংমানি বাগানে তিনিও জিংজাল তাবুঙ্গো আর তাবু শত শত গাড়ি কাছা যাক লুকরক কাছা যাক जोंबो दुख नांगौ किन्तु प्रशासन तो अमो हुंना निकोगिया जों नायो प्रशासन पुलिस प्रशासन निरपेक्ष कंट्रोल एवं एलाकानि तंकसां हालक न कसां कसां टनन बागै बर याफ्रि मारमनाय जों नायो जे प्रशासन और निरपेक्ष भाबे सम भेरिफाई खाइनाय दि ब्लाइखे दुखुनि खबर ताई जों कन्डेम खालामनानै गलायो ताङै गांगाय नरक साइमानो बीजेपी रकनि जे सामुं बीजेपी रकनि जे चायवान सुगमुं थानाय इलेक्शननि कैम्पेन टाइमनि सिमी एरें एरें हायनो तमां चामांनो सिनि बरक रकनो केस रुवै एफआईआर खालायै तमां चामां सिनि बरक रकनो एटाक खायै अबा हाइके एबनकि सिनि बर रनो तमंग सामंग एरें एरें सिनि पार्टी भोट ऑफिस सबाइमानी रक नरक नुखा इलेक्शन टाइम अब ताबो पोस्ट इलेक्शन परेबो ताम नुकजाउखा पोस्ट इलेक्शन परेबो अब हाइनो नुकजाउखा जे तमंग सामंग एरें एरें पुलिस प्रशासन प्रयोग खायै पुलिस प्रशासन लगिओ थाङै बीजेपी नि किसु जे गुन्डा बाहिनी रक सिनि बर रकनो अटैक खाइ तंगमानी सिनि बर रकनि ऊपर केस खालाय तंगमानी कयेक दिन सिगाङाव नरक नुखा तमंग सामंग सिनि जे पार्टी वर्कर्स रक एक्टिव वारियर्स रक ताई आम जनता रक सिनि
ayang Ratanpura thangi tongpro police borok na attack khlaimani sungnuka aboni pore pray 3 jon borok ni bokrok phadi ka haise 7 jon hai borok injured rungka boni pore mia hai no hai mia horta mungjau kha belphango phaiye sini taku khoni ranjan no tomong chamang ereng kuno phano evidence sara kuno khlaya karino bono romoi tini boro custody wo dakha nga tini BJP hai je political party police ni phano use khaye boro rok je tongkasang tongui tongmani oba haike je boyar tongkasang no subai tongmani halok subai tongmani obonoti ninda khai condemn khaye singtino jaga belphango route blockade khaikya o route blockade amsek bai thagya sing saimano judino sini o taku khoni ranjan no kaham kerengka judi tabuk release khayang kangke tini to roibar khanani dino bo pura o Ramchandra Gado sini o belphang jagao হাজার borok khai sing route blockade tai bo khlaijaknai haisi tai oboni dayi police প্রশাসন নংনাই সরকার নংনাই হাইছি তানে ইনকাই এরেং যেভাবে তিনি সিনি বরক রক্ত হুমকি দুমকি রুই সিকরি হই তিনি যেভাবে খাই দङ আবো যত পাবলিক রং নুগো হাইছি তাইনর অবব নুখনা রামচন্দ্রঘাট কনস্টিটুয়েন্সি যে 12 নাম্বার রামচন্দ্রঘাট কনস্টিটুয়েন্সি ও যে দিনো ইলেকশন নি রেজাল্ট কাউন্টিং নি দে খুলাম মিডিয়া রকনি বুসকাঙ্গো ন বুসক জরাতি রেগিং খালাयै sini vote no khognani naikya sini counting agent rok ni sakao busuk jorate hamla khlaikya attack khlaikya bono police proshashan mokol khulugei nugui tongmani sottobo kono action najagliya haisi ga tini jebabe jantani je kathar vote ri homano porjonto se borok sheknani bagi nai tong police proshashan no use khaye abo totally undemocratic haisi je borok tini oba haiwan sugoi tini khlai tongnai Beskangni salo janta rokni je akrus jolimung taibo uttejonangna haisi ar tini seng kesang babe peaceful babe ekta demonstration ni bisingtei o jagao belphango sing route blockade khaikya jodi tini ni bisingo sini taku khoni ranjan no phio gyang kangke khnai salabte uttejonangnai taibo kotor ngnai tai abo singnaraknani sombobang lak public taibo bikhub ngai জলিমা বিসিংতে তেব বুসকাঙ্গো নংখরনা হাইছি আবনি দায়ী পুলিশ প্রশাসন মানানাই আবনি দায়ী সরকার মানানাই পাবলিক নানা কগে হাইছি হামবাই টোটাল কয়জন রমজা খাতে বসুক জন টোটাল বিয়াসক জরাতে সিনি প্রায় 5 জন হাই রমজাখা বড় খরকনি খরক তামনত ফিয়গি রেখা তাবো হাইনো হাই ডিটেন্স আ জাগাও ত্লাংজাক সিনি তাকু খনি রঞ্জন বনি পরেব প্রায় 70 জন হাই বরক ন এরেং কেস খাইজা খাইছে o borok tini kuno khayawoi tongkasang tongui tongnai rok tongkasang hamjagi tongnai borok no jebabe ereng case khlaiye o bahaike police proshashan je torture khai tongmani o borok no kintu sungninda khlayo selango condemn khayo aisi na tini sung obono police proshashan no sanani musungo norok ni je bias ringe BJP bai mili samung khai tongmani abono totally stop khaidi janta je samani khorang জনতা যে নাইমানি খরাং তাই জনতা রক নর পিস ভাবে মেইনটেইন খাইনে বাগি যে চংজাকমানি বারজা আবনো নরক আবনো ফুলফিল খাইদি হাইছি না তিনি যদি খনি রঞ্জন দেবর মাসিনি তাকো গিয়া গ্যাংকাই খানাতাইবো বৃহত্তম আন্দোলন নংখর জাকনাই হাইছি পুলিশ প্রশাসন মে আংকক সাকা এসপি বে কক সাকা এডিশনাল এসপি বে কক সাকা এসডিপিউ বাইবে কক সাকা এন উসিবো তিনি মর্নিং আনো ফোন খাইকে হাইছি বরক বাই কক সালাইনো তঙ্গ বরক তো রিলিজ খাইনে কক কিন্তু তাবসুক জরা আই থিং অলরেডি 1 o'clock লাইজাক না তাবুক ফানো রিলিজ খাইয়ে ক যদি সময়নি বিসিং রিলিজ খাইয়াংকাই সংতাই নারক মাংলাক পাবলিক নো পাবলিক অনেক বিক্ষোভ বুংজা খাইছি স্যার তিনি কয়টা জরা লামা কাছে তাবুক সং পুরা সারিক জরান তংনাই ঠিক আছে